हेलो एंड बखैर रागले टू ऑल ऑफ यू। मैं हूँ फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं इस वक्त मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे बड़ी इम्पोर्टेंट कुछ खबरें हैं हमारे जो नेबरिंग कंट्री है अफ़गानिस्तान, जो हमारे वेस्ट में वाक़या है और ड्यूरल लाइन की 1700 किलोमीटर बॉर्डर हमारे साथ शेयर करता है। वहाँ पे एक तो बड़ा इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट आया ज़बीहुल्लाह मुजाहिद साहब जो उनके स्पोक्स पर्सन हैं, उनकी तरफ से और कुछ चीज़ें उन्होंने की है आसिफ अली साहब के हवाले से, जो एनवॉय हैं हमारे पाकिस्तान के अफ़गानिस्तान के लिए, उनके स्टेटमेंट के हवाले से उन्होंने ये बोला है कि टीटीपी को वापस धकेला जा रहा है, यानी बॉर्डर एरिया से अफ़गानिस्तान के दूसरे इलाकों में भेजा जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा हम कुछ नहीं कर रहे हैं और टीटीपी इज़ द इंटरनल मैटर ऑफ पाकिस्तान। मेरे ख़्याल में एक काफ़ी बड़ा दचका है, क्योंकि इसके ऊपर मेरी पर्सनली आमिर खान मुत्तकी साहब से और कुछ अफ़गान डेलीगेशन के लोगों से बात हुई थी। तो उन्होंने ख़ैर इस बात को इतना ओपन तो नहीं किया था, लेकिन ज़बीहुल्लाह मुजाहिद साहब जो हैं, उन्होंने ओपनली ये बाकायदा एक इंटरव्यू दिया है और ये बात उन्होंने की है। दूसरी तरफ फिर हम अगर पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की बात करते हैं, तो वहाँ पर आजकल बहुत सारी चीज़ें डेवलपमेंट्स हो रही हैं। पाकिस्तान के अंदर जब उस हवाले से हम सोचते हैं, तो हम एक और सिम जा रहे हैं, हम आईएमएफ, सऊदी अरेबिया, यूएई के कर्ज़े पकड़ रहे हैं और उनके पास 2 सालों से कोई $1 का कर्ज़ा भी नहीं आया। इसके बावजूद उन्होंने अपनी इकोनॉमी को स्टेबल रखा है, डॉलर के मुकाबले में जो अफ़गान करेंसी है, वो स्टेबल है। इस वक़्त रीजन की तीसरी बेहतर करेंसी परफ़ॉर्म कर रही है, इंडिया, भूटान अ, ब के बाद अगर देखा जाए, तो $1 के मुकाबले में 89 अफ़गानी रुपीज़ आपको देने पड़ते हैं। इंडिया में 87 देने पड़ते हैं और भूटान में 82 रुपीज़ या जो भी उनकी करेंसी का मुझे नहीं पता, वो देना पड़ता है। तफ़सील क्या है? थोड़ा-सा, क्योंकि टीटीपी एक बड़ा दर्द-ए-सर है पाकिस्तान के लिए। बहरहाल पाकिस्तान की जो आर्मी है या जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं, उनके लिए यकीनन एक सिचुएशन ख़राब करते हैं। और बहुत सारी चीज़ें साथ में, जिस तरीके से इस वक़्त पार-ए-चिनार में जो कुछ हो रहा है, कुरमा में वहाँ पे उस कॉन्टेस्ट में फिर पाकिस्तान के लिए और भी मुश्किलात बढ़ जाती हैं। तफ़सील में जाते हैं इन सारी खबरों की और उसमें जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जिन-जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। बात हम कर रहे हैं इस वक़्त एक तो ज़बीहुल्लाह मुजाहिद जो स्पोक्स पर्सन है अफ़गान हुकूमत के, उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट आया है और उन्होंने इस बात को डिनाई किया है, जो पाकिस्तान में बहुत सारे लोग, हालाँकि ये बात हुई थी, ऐसा नहीं कि ये बात कोई पहली दफ़ा हमारे सामने आई, लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे। इस्लामिक एमिरेट्स डिनाइज़ पाकिस्तान एनवॉय रिमार्क्स ऑन टीटीपी रीलोकेशन। हालाँकि ये बात काबुल और इस्लामाबाद दोनों में की गई कि ऐसा हो रहा है। अभी क्या ऐसा हुआ है कि अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट इस बात को अब डिनाई कर रही है और वो कह रहे हैं कि हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। बल्कि वो ये बता रहे हैं कि कुछ जो पाकिस्तान के लोग हैं, नॉर्थ वज़ीरिस्तान के, वो वहाँ पे रहते हैं, तो हो सकता है कि हम उनको रीलोकेट करें। बाकी टीटीपी के हवाले से वो ये बात ख़ैर आमिर खान मुत्तकी साहब ने मेरे सामने, मैं भी वहाँ पे बैठा हुआ था, तो ये बात उन्होंने भी की थी कि टीटीपी कोई आज का या कल का मसला नहीं है, ना 2 दिनों का, ना 2 महीनों का, ना 2 सालों का। हमें 2 साल होने को है या 2 साल के करीब हैं हम। लेकिन अगर बात की जाए तो टीटीपी का जो प्रॉब्लम है, वो लास्ट ऑलमोस्ट 20 ईयर्स से चल रहा है, किसी न किसी शेप में मौजूद रहता है। इसीलिए और सेम वही बात ज़बीहुल्लाह मुजाहिद साहब ने भी की है कि भई ये आपका एक इंटरनल मैटर है, आप जानें और वो जानें। हालाँकि अगर देखा जाए तो ये बात मैं कोई ये सिर्फ़ दावा नहीं करता, ये बात बड़ी क्लियर है कि उनके अफ़गानिस्तान में भी एक सपोर्ट उनको मौजूद है और वहाँ पे उनके काफ़ी सारे लोग रहते भी हैं। मैं ये तो नहीं कहता कि सारे जो टीटीपी के लोग हैं वहाँ रहते हैं और वो आते हैं और सारा काम करके और फिर चले जाते हैं, ऐसा नहीं है।
यहाँ पे लोकल सपोर्ट भी यकीनन उनको होती है, तो वो फिर जो कुछ करते हैं वो करने में कामयाब होते हैं। लेकिन इन सारी चीज़ों के बावजूद एक जो मैं हमेशा से ये बात करता हूँ कि अफ़गान हुकूमत, यानी जो तालिबान की हुकूमत है, अशरफ गनी साहब या हामिद करज़ई साहब की हुकूमत की मैं बात नहीं कर रहा। यकीनन उन्होंने एक्शंस और ये सारी चीज़ें की हुई थी और करते रहते थे, कभी कम, कभी ज़्यादा, कभी पाकिस्तान के कहने पे कर देते थे, कभी अमेरिका के कहने पे कर लेते, कभी खुद भी कर लेते थे, ऐसा नहीं था, करते थे। लेकिन जहाँ तक अफ़गान तालिबान की हुकूमत की बात है, तो मैं ये बात और मेरे जैसे और बहुत सारे लोग ये बात करते हैं और करते हुए आ रहे हैं कि यार ये कैसे पॉसिबल है कि वो लोग जो अफ़गान तालिबान के साथ खड़े रहे, उनके साथ लड़े, वो अमेरिका के खिलाफ हो या जो जो भी चीज़ें आप कहें, या अफ़गान हुकूमत के खिलाफ हो जो पिछली इलेक्टेड गवर्नमेंट आप जिसको कहें या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आप उसको कहें, उनके खिलाफ वो लोग उनके साथ लड़े, उनका साथ दिया। तो आज कैसे मुमकिन है कि वो ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब हो, अमीर खान मुत्तकी साहब हो, जिसे कहते हैं सिराजुद्दीन हक्कानी साहब हो, खलील हक्कानी साहब हो, या मुल्ला याकूब हो, या जो भी उनके कैबिनेट के या हुकूमती जो लोग हैं, कि वो कहेंगे कि नहीं भई हम इनको अब छोड़ेंगे नहीं। क्योंकि पाकिस्तान के साथ उनको ये मसला है कि ट्रस्ट डेफिसिट अभी भी है। जो लोग ये समझ रहे हैं कि शायद तालिबान हुकूमत आई है तो अब ट्रस्ट डेफिसिट खत्म हो गया, अशरफ गनी साहब की हुकूमत में ज़्यादा था, अब कम हुआ है, ट्रस्ट डेफिसिट है। अफ़गान हुकूमत जो अशरफ गनी साहब की सूरत में थी, वो भी पाकिस्तान पे ट्रस्ट नहीं करते थे, और अब तालिबान की सूरत में भी वो पाकिस्तान पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करते। हो सकता है कुछ चीज़ों पे बात-वात होती रहती है, ट्रेड, बिज़नेस भी थोड़ा-सा बड़ा है, ये चीज़ें होती रहती हैं। बॉर्डर्स भी जो क्रॉसिंग पॉइंट्स हैं, वो खुले हुए हैं, लेकिन ट्रस्ट डेफिसिट इस्लामाबाद और काबुल के दरमियान मौजूद है। कोई अगर ये कहता है कि नहीं जी बिल्कुल ही ऐसा नहीं है, बड़े शीर व शक्कर हैं और हर बात एक दूसरे की बड़ी तअम्मुल से सुनते हैं, उस पे अमल करते हैं या उस पे कोई एक्शन रिएक्शन करते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। और इस बयान से हालाँकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये जब आमिर खान मुत्तकी साहब आए थे तो उन्होंने कहा था कि ठीक है, अगर आप कार्रवाई नहीं करते तो एटलीस्ट उनको डिलोकेट करें। यानी पाकिस्तान-अफ़गानिस्तान जो बॉर्डर है, उससे आप उनको दूर ले जाएँ। अच्छा, फिर एक इश्यू और भी उठता है और वो है जी ड्यूरेंट लाइन। ड्यूरेंट लाइन के हवाले से जो कंट्रोवर्सी है, ये भी बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशंस थी। आप उसको गलतफ़हमी भी शायद कह सकते हैं। हमें भी था कि अफ़गान तालिबान तो क्योंकि हमारे अपने लोग हैं तो वो नहीं कुछ कहेंगे, ऐसा नहीं हुआ। बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ, बल्कि ड्यूरेंट लाइन के ऊपर उन्होंने बाकायदा मुख्तलिफ बातें उठाई, और फॉरेन ऑफिस ऑफ पाकिस्तान को अभी 2-3 दिन पहले एक बयान जारी करना पड़ा, और उन्होंने कहा कि हमारी जो ज़हरा मुमताज़ साहिबा, हमारी स्पोक्स पर्सन है आईएमएफ की, मुमताज़ बलोच साहिबा, उन्होंने ऑफिशियली ये स्टेटमेंट जारी किया कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो बॉर्डर है, वो एक इंटरनेशनल बॉर्डर है। उसके ऊपर जो लोग ये बातें करते हैं कि यार एक डिस्प्यूटेड इलाका है, ये फलां है, डिस्प्यूटेड है, ये एरिया उनका है, ये हमारा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये बयान जारी करना पड़ा। तो शायद मुझे याद तो नहीं और मेरी नज़र से भी गालिबन नहीं गुज़रा, ऐसा बयान हमने अशरफ गनी साहब की हुकूमत में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या फॉरेन ऑफिस ऑफ पाकिस्तान से नहीं सुना था। इसलिए जो लोग ये समझ रहे थे कि शायद अब वो बॉर्डर की या ड्यूरेंट लाइन की या जिसको भी आप कहें, पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान जो लाइन है उसके ऊपर कोई बात नहीं करेंगे, तो ऐसा कतई नहीं है। उन्होंने बड़ी मैं कहता हूँ खुल के बात की है। शायद अशरफ गनी साहब की कैबिनेट या उनकी हुकूमत के दौरान इतनी बात नहीं होगी जितनी की तालिबान हुकूमत ने जब से टेक ओवर किया, 2 साल अभी हो जाएँगे अगले महीने में, तो उसमें उन्होंने ये बात खुल के कही है कि भई ये जो लाइन है, ये हमें मंज़ूर नहीं है, या ये डिस्प्यूटेड है, या ये प्रॉपर नहीं है, व्हाटएवर द थिंग इज़, मतलब सारी चीज़ें वो वक़्तन-फ़वक़्तन करते हैं। तो ये वाली गलतफ़हमियाँ तो शायद हमारी वो कोशिश करते हैं कि वो हमारी ख़त्म करें, लेकिन हम फिर भी दिमाग में पाल रहे होते हैं। लेकिन एक चीज़ तो तालिबान के हवाले से, टीटीपी के हवाले से, तालिबान क्योंकि वहाँ पे भी, यहाँ पे भी है, तो टीटीपी और अफ़गान तालिबान यकीनन आपको करना पड़ता है, क्योंकि अफ़गान तालिबान पाकिस्तानी स्टेट के खिलाफ तो नहीं लड़ रहे। हाँ, टीटीपी का शायद कुछ
मतलब जो भी उनके सपोर्ट होगा, मैंने कहा क्योंकि उन्होंने उनका साथ दिया तो यकीनन वो डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली या किसी सूरत तो कुछ ना कुछ सपोर्ट उनको हासिल, अगर कुछ भी नहीं करते तो कम से कम उनको अफ़गानिस्तान में अगर वो जाते हैं या वो रहते हैं, उनकी फैमिलीज़ होती हैं, तो उनको नहीं छेड़ेंगे, यहाँ तक एटलीस्ट सपोर्ट है या होगी या होती है। फिर इसके साथ-साथ इस वक़्त जो पाड़-चिनार के अंदर लास्ट 4 और 5 डेज़ से जो सिचुएशन है और ये ऐसा नहीं है। मैंने ग़ालिबन पहले इसके ऊपर बहुत तफ़सीली बात तो नहीं की लेकिन 2003 से लेके 2007-8 तक यहाँ पे बहुत ख़राब सूरत-ए-हाल रही और सेक्टेरियन वायलेंस के ऊपर सुन्नी शिया जो लड़ाई है, वो बहुत शदीद रही है। बहुत सारे लोग जो ट्राइब्स हैं वहाँ पे या कम्युनिटी के लोग हैं, उनको भी बहुत नुकसान हुआ था। ट्रैवलिंग जब वो करते थे, तो जिस इलाके में सुन्नी पॉपुलेशन रहती है, वहीं से यकीनन उनको गुज़रना पड़ता था और बड़ी एक मुश्किल सूरत-ए-हाल थी। अभी दोबारा से आपको याद होगा कि अभी 2-3 माह पहले कुछ स्कूल टीचर्स को निशाना बनाया गया था। उसपे मेरी कुछ लोकल जो जर्नलिस्ट्स हैं या फिर उन इलाके के लोग हैं, वैसे हमारे बड़े अच्छे भाई साजिद तूरी साहब जो खुद तूरी ट्राइब से बिलॉन्ग करते हैं, इस वक़्त फेडरल मिनिस्टर भी हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के और उनका ये इलाका भी है। बड़े नफ़ीस आदमी हैं, बड़े अच्छे आदमी हैं। बेचारे कोशिश भी करते हैं वहाँ पे पीस के लिए, लेकिन इतना आसान नहीं होता। अभी वो ये बता रहे हैं कि यार हम वहाँ पे जिरगा करते हैं, बात सेटल डाउन हो जाती है। उसके बाद जब सरकार के लोग वहाँ से निकलते हैं या जिरगा वहाँ से निकलता है, उसके कुछ आवर्स के बाद दोबारा से एक-दूसरे के खिलाफ वो फायरिंग, शेलिंग और ये सारी चीज़ें शुरू हो जाती हैं। दूसरी बात वहाँ पे लोगों के पास एक काफ़ी बड़ी तादाद में अ, वेपन्स मैं ये तो नहीं कहता कि उनके पास कोई F-16 और ये है, लेकिन जो बड़ा वेपन जिसको कहा जाता है, जो नॉर्मली कंट्रीज़ में या तो सिक्योरिटी एजेंसीज़ या फ़ौज, पुलिस वगैरह के पास अवेलेबल होता है, वो भी बड़े ख़ास उस पे उनका इस्तेमाल किया जाता है, नॉर्मली वो नहीं रखते। तो उसका इस्तेमाल एलएमजीज़ का और छोटी जो आर्टिलरी है, उसका इस्तेमाल तक एक-दूसरे के खिलाफ हो रहा है, जो मेरे ख़्याल में बड़ा खतरनाक है और जो कुछ लोकल्स मशहदी साहब वहाँ के शिया कम्युनिटी के बड़े एक ज़बरदस्त किस्म के लीडर्स आप कहें, लीडर्स में से कहें या फिर एक बड़ी फैन फॉलोइंग है और बड़े रिस्पेक्टेबल आदमी हैं। उन्होंने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी इस्लामाबाद प्रेस क्लब में। वहाँ पे भी उन्होंने इस इश्यू को रेज़ किया था और मेरे ख़्याल में करना भी चाहिए था क्योंकि सबके कंसर्न्स हैं। यकीन करें कि मेरी दोनों साइड के लोगों से मेरे बहुत अच्छे दोस्त दोनों साइड के कम्युनिटीज़ में रहते हैं। शिया कम्युनिटीज़ में भी बहुत अच्छे लोग रहते हैं जिनके साथ बहुत अच्छी गपशप है, उठना-बैठना है और इस तरीके से दूसरी तो मुझे तो दोनों के ऊपर अफ़सोस होता है ये वाला फ़ैसला करना कि यार इसने ज़्यादा बहुत ज़्यादती की और इसने कम ज़्यादती की। क्योंकि ये गोली मेरे ख़्याल में मैं एक बात करता हूँ कि यार ये किसी का लिहाज़ नहीं करती। ये नहीं देखती कि ये कौन है? ये शिया है, ये सुन्नी है ये अफ़गानी है, ये पाकिस्तानी है, ये पश्तून है, ये बलोच है, ये पंजाबी है, ये हिंदुस्तानी है, ये बांग्लादेश का है या किसी चीज़ का ये लिहाज़ नहीं करती। और ये दुनिया में है, ये मैं इस एरिया की बात नहीं कर रहा। लेकिन इस वक़्त एक अफ़सोसनाक सूरत-ए-हाल है और कुछ लोकल्स बता रहे हैं कि अफ़गानिस्तान की साइड से भी हालात बॉर्डर पे बल्कि मशहदी साहब ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, एक बड़े मैंने कहा कि बड़े क्रेडिबल आदमी हैं सुनी जाती है उनकी बात। तो उन्होंने कहा कि अफ़गानिस्तान की तरफ से न सिर्फ़ हालात ख़राब किए जा रहे हैं, बल्कि हमें टारगेट भी किया जा रहा है। तो और एक चीज़ उन्होंने और की थी जो मैं आपके साथ उन्होंने तो की प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेकिन ये बात आज से तकरीबन 2 से 3 माह पहले कुछ दोस्तों के साथ बैठक हुई थी। तो वहाँ पे भी कुछ दोस्तों ने मुझे ये बताया कि फ़ख्र हालात को फिर से उस नहज पे ले जाया जा रहा है जो कभी आज से 10 साल या 15 साल पहले थे। मतलब खुदा न ख़ास्ता मेरे वो कहते हैं कि मेरे मुँह में ख़ाक लेकिन ये बात जब उन्होंने मुझे की तो क्योंकि
وہ لوگ بھی بڑے کریڈیبل قسم کے لوگ ہیں اور سمجھتے ہیں ان چیزوں کو، ان علاقوں سے بلانگ کرتے ہیں۔ بہت ساری چیزیں انہوں نے بڑی قریب سے دیکھی، میں نے نہیں دیکھی اتنی قریب سے جتنی کہ ان لوگوں نے دیکھی، تو یقیناً ان کا جو ہولڈ ہے، جو گرپ ہے، وہ پھر زیادہ ہے۔ تو مجھے افسوس بھی ہوا، اور انہوں نے کہا کہ آ، اگر امن سے یہ رہا جائے تو یہ علاقہ بہت آگے جا سکتا ہے۔ اور ایک چیز، ہماری جو وہاں کی شیعہ کمیونٹی ہے، بہت ہائیلی ایجوکیٹڈ ہے، بہت ہی قابل لوگ ہیں۔ دوسرے اس میں بھی رہتے ہوں گے، لیکن شاید ایجوکیشن اتنی نہیں ہے کہ جتنی شیعہ کمیونٹی میں وہاں پہ ایم فل ہے، پی ایچ ڈیز ہیں، اور بڑے قابل لوگ وہاں سے نکل رہے ہیں۔ تو میرے خیال میں یہ ایک بہت ہی افسوسناک سچویشن ہے جو اس وقت بن چکی ہے۔ اور ساجد طوری صاحب اپنے علاقے میں موجود ہے، حالانکہ منسٹر ہے، بہت ساری ذمہ داریاں ان کی یہاں پہ بھی ہے، اور وہ پچھلے کئی دنوں سے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ یار کسی طریقے سے یہ حالات کو سنبھالا دیا جائے۔ ہاں، آج ہمارے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب پشاور گئے تھے، گورنر ہاؤس، وہاں پہ بھی کنڈی صاحب، وہ بھی بھائی ہیں، بڑے بھائیوں جیسا تعلق ہے ان سے، فیصل کریم کنڈی صاحب، تو ان کا بھی اسٹیٹمنٹ آیا کہ پرائم منسٹر کو کھرما جانے چاہیے تھا۔ اور میں بھی کہتا ہوں کہ پرائم منسٹر کو بالکل جانا چاہیے تھا، ڈائریکٹلی اس میں ہاتھ ڈالنا پڑے گا، ورنہ اگر صورتحال اس طرح کی ہو گئی، خدا نخواستہ، جو 3 سے 8 یا 9 تک تھی، تو میرے خیال میں اس کو سنبھالنا جو ہے، کیونکہ اس کی میں ایک وجہ بتاتا ہوں، کیونکہ اس وقت شاید سوشل میڈیا اتنا نہیں تھا۔ اب آج کل افسوس کے ساتھ بہت ساری ایسی جھوٹی خبریں بھی پھیلائی جاتی ہیں جس کا کوئی تعلق نہیں بھی ہوتا، لیکن یہ ہیومن نیچر ہے کہ اتنی تحقیق ہم نہیں کرتے کہ یار یہ واقعی ایسا ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ مجھے بہت سارے لوگ ان باکس کرتے رہتے ہیں ٹویٹر پہ، یا پھر جن کے پاس نمبر ہوتا ہے، اور یقین کریں جب میں ان سے ایک دو چیزیں پوچھتا ہوں تو وہ پھر کوئی جواب ان کے پاس نہیں ہوتا، اور ساتھ میں وہ یہ بھی کہتے تھے سر پلیز ریٹویٹ، اور یہ مطلب اس طرح کی باتیں بھی کرتے تھے، کوٹ کر دیں، فلاں کر دیں۔ ایسا نہیں ہے کہ میں نہیں کرتا، مجھے جہاں تک لگتا ہے کہ یار اس کا تعلق جنتا سے، عوام سے ہے، ان کی بیٹرمنٹ سے، تو مطلب میں کون سا، جسے کہتے ہیں کہ 10 ملین میں فالوورز رکھتا ہوں کہ یار وہ ایک بہت کوئی وہ کر دے گا، لیکن چلو جو میرے حوالے سے اگر لوگ کہتے ہیں، ان کو یقین ہوتا ہے کہ چلو یار یہ بات شاید جو کنسرن لوگ ہیں، کنسرننگ لوگ ہیں، ان تک پہنچ جائے گی، تو میں کہتا ہوں کوئی نہیں مسئلہ یار، اس میں کون سی بات ہے کہ میں نہ کروں۔ کسی بھی کمیونٹی سے، کرسچنز مجھے بھیجتے ہیں، ہندو کمیونٹی کے دوست ہمارے بھیجتے ہیں، پھر باقی اس طرح کے پشتون ہیں، بلوچ ہیں، جو بھی اگر کر دیتا ہے تو اس کا کوئی مجھے وہ نہیں ہوتا، لیکن سم ٹائم تھوڑا سا اگر ایسی کوئی چیز ہوتی ہے جو مجھے لگتی ہے کہ پتہ نہیں کوئی وہ نہیں آ رہا ہوتا، تو میں پھر کراس کرتا ہوں، اس سے کراس چیک کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ یار تو اس وقت یہ کنٹرول جو ہے یہ ناممکن ہے۔ اسی لیے حکومت کو سیریسلی اس کو لینا پڑے گا، ادروائز حالات خراب ہو جائیں گے۔ ایک چھوٹی سی چیز اور ہے، چھوٹی تو خیر نہیں ہے، افغان اکانومی سے ریلیٹڈ ہے، اور وہ ہے جی وہاں پہ آج کل انٹرنیشنل میڈیا بھی اس چیز کو کور کر رہا ہے، سولر پینلز، جو گرین انرجی ہے، اس کی فیکٹریز لگی ہیں، اور بہت زبردست قسم کی پروڈکشن جو ہیں وہ وہاں پہ دے رہی ہے۔ اس کے ساتھ اسٹیل مینوفیکچرنگ کی فیکٹریز انہوں نے آپریٹ کی ہیں، دوبارہ سے اسٹیبلش کی ہیں، اور باقاعدہ طالبان گورنمنٹ کے لوگ وہاں جا کے فیتا ویتا کاٹتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم جو بھی سپورٹ آپ کو چاہیے ہوگی سیکیورٹی کے حوالے سے یا کسی اور چیز سے، وہ ہم آپ کو دیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ابھی آئل ایکسپلوریشن چل رہی تھی، اور ان کا شاید پہلا یہ آئل رگ ہے جہاں سے سکسیسفلی آئل نکلا ہے، اور ایک رچ کنٹری ہے نیچرل ریسورسز کے حوالے سے افغانستان۔ ویسے تو دنیا نے ہر کسی کو میرے خیال سے قدرت نے نوازا ہے، لیکن کچھ لوگ اس کا فائدہ اٹھا لیتے ہیں، اور کچھ اس کو ضائع کر رہے ہوتے ہیں، ضائع ان دا سینس کہ استعمال میں نہیں لاتے، یا ٹیکنالوجیز نہیں ہوتی، یا پیسہ نہیں ہوتا۔ پاکستان بھی اس میں شامل ہے، اور یقیناً افغانستان بھی اس میں شامل ہے۔ تو یہ اس طرح کی چیزیں ہیں، مجھے مجھے خوشی ہے، بلیو میں مجھے خوشی ہے، حالانکہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں یہ افغانستان کے لوگ ایسا کرتے ہیں، وہ ایک الگ میٹر ہے یار، کہ ان کا ہمارے بارے میں کیا خیال ہے یا کیا نہیں ہے، وہ ایک الگ بحث ہے۔ ایک بات مجھے حیران بھی کر رہی ہے اور خوش بھی کر رہی ہے کہ یار طالبان کی حکومت، چلو اشرف غنی صاحب کے ساتھ امریکہ بھی کھڑا تھا، باقی دنیا کی طاقتیں بھی، ان کی ایمبیسیز بھی چل رہی تھی ہر جگہ پہ، ان کا فلیگ بھی چلتا تھا، اب ایسا کچھ نہیں ہے۔ کسی کنٹری کے
مطلب تعلقات ہیں، میں یہ نہیں کہتا ہندوستان کے ہیں، پاکستان کے ہیں، سعودی عربیہ کے ہیں، چائنا کے ہیں۔ ابھی یوکے کے انوائے ملے تھے طالبان گورنمنٹ کے لوگوں کو کابل میں، قطر کے ہیں، یو اے ای کے ہیں، شاید امریکہ کے بھی کافی حد تک ہیں، لیکن جو ایک پراپر تعلق ہوتا ہے کہ ایمبیسیز ہوتی ہے، پھر مختلف جو پروجیکٹس واجیکٹس ہوتے ہیں، اس میں اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہو رہی۔ باوجود اس کے ان کی کرنسی سٹیبل ہے، وہاں پہ انفلیشن مائنس میں ہے، ٹھیک، وہاں پہ نئی انڈسٹری اس کنٹری کے اندر لگ رہی ہے جو 50 سال سے جنگ زدہ رہا ہے۔ مجھے حیرانگی بھی ہوتی ہے اور مجھے اپنے پاکستان پہ دکھ بھی ہوتا ہے، تکلیف بھی ہوتی ہے کہ یار ہمارے پاس ایٹم بم بھی ہے، دنیا کی نمبر 1 ایجنسی ہے کہ پتہ نہیں نمبر 2 ایجنسیز ہیں، وہ بھی ہمارے پاس سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود ہم ہر وقت ہاتھ ہمارے یوں ہوتا ہے اور ہم کہہ رہے ہوتے یار دے دو دے دو دے دو دے دو، کیوں؟ ان کے پاس ایسا اس وقت تو کم از کم کچھ نہیں ہے، نہ نمبر 1 نمبر 2 ایجنسی ہے ان کے پاس، نہ اچھی فوج جو پراپر ایک فوج ہوتی ہے ہماری جس طرح کی ہے ہندوستان کے پاس ہے، پروفیشنل ایک آرمی آپ کے پاس جو ایک ادارہ موجود ہوتا ہے، پھر باقی دنیا کے پاس بھی ہے، اس طرح کی کوئی چیز ان کے پاس نہیں ہے، ان کے پاس ایٹم بم ہے اور نہ شاید وہ سوچ سکتے ہیں، لیکن وہ آہستہ آہستہ کر کے چھوٹی چھوٹی اسٹیپس جو ہیں دے آر ٹیکنگ اسٹیپ ٹو دا رائٹ ڈائریکشن، جو یقیناً اگر وہ تھوڑا سا اپنی پالیسیز کے اوپر یعنی جو ہارڈ قسم کی پالیسیز ہیں میں اس کی بات کر رہا ہوں، اسپیشلی جو ویسے وومن رائٹس کے حوالے سے ہیں یا ان کی ایجوکیشن کے حوالے سے، اگر اس کو وہ ریویو کر دیں تو شاید بہت بہتر سچویشن ہو سکتی ہے، لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود بھی ان کے ہاں بہت ساری چیزیں ہم سے بہتر چل رہی ہیں، انفلیشن نہیں ہے، ڈی ویلیویشن ان کے کرنسی کی نہیں ہے، امن سکون بہتر ہے، لوگ پھر بھی ہم سے زیادہ شاید ان کے ہاں ٹرسٹ کرتے ہیں، وہ چین ہو ہندوستان ہو یا باقی دنیا کے ممالک ہو وہ کر رہے ہیں، لیکن ہم صرف ابھی ہمیں $2 ارب سعودی عربیہ سے ملا، $3 ارب آئی ایم ایف نے اپروو کر لیا، اس میں سے توڑ توڑ کر کے انہوں نے پیسے دینے ہیں ہمیں، تو ہم یقین کریں کہ ہمارے پاؤں زمین پہ نہیں لگ رہے، حالانکہ ہمیں یہ پتا ہے کہ بھائی یہ ہمارے گلے میں ایک پندا ہے، بڑا ایک ٹریپ ہے ہمارے گلے کے اندر، ایک گھٹن ہے، اس کے باوجود ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے کرنا ہے، ہم تو لیں گے قرضے، ہم اور کیا کریں گے، ان ساری چیزوں کے باوجود ہم خوش ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں یار ایسی کیا بات ہے، حالانکہ نہیں ہونا چاہیے کسی صورت بھی اس طرح کی چیزوں پہ خوش نہیں ہونا چاہیے، خوف آنا چاہیے، ڈر جانا چاہیے، لیکن ہم کہتے ہیں نہیں۔ میں یہ اس لیے اگزامپل دے رہا ہوں افغانستان کی، میں انڈیا کی بھی دے سکتا تھا لیکن وہ میں نہیں دے رہا، اس کی وجہ یہ کہ وہ جو ڈفرنس ہے وہ بہت زیادہ ہے، وہ بہت زیادہ ہے، لیکن افغانستان کے ساتھ تو ہمارا ڈفرنس جو ہے شاید ہم ان سے کافی آگے تھے چیزوں میں، اب وہاں پہ اسٹیبلٹی کی طرف وہ لوگ اسپیڈ اپ ہوئے ہوئے وہ جا رہے ہیں اور ہم انسٹیبلٹی کی طرف جا رہے ہیں، یعنی یہ کیا کیا وجہ ہے؟ ان کے پاس تو نہ جسے کہتے ہیں ہارورڈ یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے، نہ جسے کہتے ہیں کہ باقی جو بڑی بڑی یونیورسٹیز ہے دنیا کی اس کے کیمبرج کے پڑھے ہوئے، وہ شاید اتنے نہیں ہوں گے کوئی، اور نہ بلکہ میں کہتا ہوں کوئی بھی نہیں ہوں گے، ہاں انگریزی ان کے لوگوں کو آتی ہے، بہت اچھی بول لیتے ہیں، اس میں مجھے کوئی وہ ڈاؤٹ نہیں ہے، دماغ بھی کافی چلتا ہے، تیز لوگ ہیں، تو اس ساری چیزوں کے باوجود وہ جا رہے ہیں اسٹیبلٹی کی طرف اور ہم جا رہے ہیں اسٹیبلٹی کی طرف، وہ کسی سے 1 روپیہ نہیں دے رہا اور میرا خیال اس سچویشن میں کوئی ان کو دے گا بھی نہیں کیونکہ ان کے پاس بینکنگ سسٹم ہی 2 سال سے نہیں چل رہا، اس کے باوجود ان کا روپیہ تو مطلب 300 400 میں ہونا چاہیے تھا، پھر اگر ایسی بات نہیں بہتر، اور وہ کوشش کریں کہ ہم لوکلی اپنی پروڈکشن چیزوں کی کریں کہ ہمیں مسئلے نہ، لیکن ہم کیا کرتے ہیں ہم اس کے الٹ چل رہے ہیں، یہ ساری چیزیں خیر میرے لیے حیران کن ہے، اور جو ارباب اختیار ہیں جو طاقت ہیں جن کے پاس اور جن کی یہ کرنی ہے، جن کے پاس کنٹرول ہے، شاید وہ یہ نہیں سوچتے ہوں گے، آئی ڈونٹ نو، خیر اینی وے آپ سے پھر کسی اور نیوز اپڈیٹ میں بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی، لیکن کیونکہ ویڈیو آلریڈی کافی لمبی ہو چکی ہے تو کسی اور ویڈیو میں اس کو پھر کور کریں گے، خیر آپ سے ملاقات ہوتی ہے پھر، تب تک کے لیے ٹیک کیئر۔